Karon nga ting-uwan, ang tent city sa may South Road Properties nakasinati sab og pagbaha sa ilang lugar, labi na sa ilang temporaryong mga balay. Sa among pagsusi sa tent city gahapon, among nakahinabi si Lea May Abihar, 22 anyos nga nisulti sa iyang kahimtang. Ania ang report. Sa among pagsulod sa tent city nga nahimutang sa South Road Properties dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, among nakaila si Lea May Abihar. So kumusta mo diri sa inyong gipuy? Kaloy sa Ginoo karon baha gyud na kita lang ng tubig na mo ate oh. So kani siya nga rin nga side ate. Basa jud siya. Kita naglunang ang tubig. Ang kuan diha pati dito nga side dapit. Kay ang tent niya ba basta ting-uwan mugahi unya. Kung masabdan siya gamay sumagisi. Nyag muulan na po bubalik, mulunang ang tubig sa ilawom, maglapok. Daghan kay tubig mapundo, musud ang tubig. Ganiha noon, pasalamat mi sa among donor kay natagaan og foam ang uban. Nanay nahatag nga foam ba kay kung banig lang imong gamiton ana, syempre magsakit jud ka. Dili ka kuan sugakod ang lawas sa tao ba labi nagbata og tiguang. So magkasakit jud ka. Usa lang si Lea sa mga nagpuyo sa maong lugar nga nakasinati og pagbaha. Ug matud niya, mas maayo unta nga mahatagan sila og hinabang aron masulbad ang pagbaha sa lugar. Gawas ni Lea May, amo usab nakahinabi si Noy Federico Tabay nga lumulupi usab sa maong lugar. Sayri ang kinatibuk-ang video report sa www.sanser.com.ph.